नमस्कार सांगमाने आज ही सुंदर कहानी आपन को प्रेरित करिवो एवं आपण जीवन को गोटे नुआ शिक्षा देव। तेबे वीडियो को पूरा देखंतु। किए जाने केते अकुहा कथा सांगरे नहीं कि जीवी। लोक माने मिछ कहंती कि खाली हाथ आसीच एवं खाली हाथ चली जीवो। सांग माने आसंतु आज मु आपण को सुनाउछि गोटिए मन छुई देउथबा गोटिए साधु महात्मा को कहानी। गोटिए साधु वर्षार जल प्रेम एवं मस्ती रे चली चली जाउथिले। सेतेबेले से गोटे मिठा दुकान को देखिले जेउठी गोटे कड़े रे गरम गरम क्षीर को फुटा होतला एवं पाग हिसाब रे आउ गोटे कड़े रे गरम गरम जलबी तैयारी होतला। साधुटी सेठी किछि क्षण पई रही गले। होई थाई पारे कि तांकु भोक अनुभव हेउथिला नहेले पागर प्रभाव। साधु जनक सेतेबेले मिठा दुकान रो निया भाटी को देखुथिले। सेतेबेले साधु जनक किछि खाइबा पई चाहुथिले किंतु साधु महात्मांकर पर्स नथिला तो पौसा केउठु आसीबो। साधुटी निज हाथ को किछि समय सेकिला परे सेइठु चली जाउथिले। ठीक सेतिकी बेले सफा मन वाला मिठा दुकानी आउ रही पारला नाही एवं गोटिए ग्लास गरम क्षीर एवं किछि जलबी साधु को देला। सेतेबेले साधु जनक गरम क्षीर एवं गरम जलबी खाइले एवं निज दुई हाथ को ऊपर को उठे कि मिठा दुकानी पाई प्रार्थना कले एवं आग को बढ़ी चलिले। दुनियार दुख को अणदेखा एवं नुआ जोश सहित वर्षार मैला पानी सहित खेली खेली चली जाउथिले। से सेतेबेले अजणा थिले कि गोटिए नुआ विवाहित जोड़ी भी वर्षार जलरू बंची बंची तांको पछरे चली चली आसुथिले। सेतेबेले सेही साधु जनक वर्षार मैला पानी उपरे गोटिए जोर रे गोईठा मारिदेले एवं सेही वर्षार पानी जाइकी सीधा पछरे आसुथुबा महिलार कपड़ा उपरे पड़ीगला एवं सेही महिलार दामी कपड़ाटी कादू होईगला। सेतेबेले ता स्वामी एही सब को बर्दाश्त करि पारला नाही। से आग को बढ़िला एवं साधु को कपड़ा धरिला एवं कहिला, तू कौन अंध? तते कौन देखा जाउ नथिला? तोर ए व्यवहार पाई मो स्त्री रो सबू कपड़ा कादुओ होईगला। सेतेबेले साधु जनक आश्चर्य सहित छिड़ा होइथिले एवं ता स्वामी को सेही साधुर चुप रहिबा राग चिड़ाउथिला। महिलाटी सेतेबेले आगकू गला एवं ता स्वामीर हाथ को सेही साधुको कपड़ारू छड़ाइया पाई चेष्टा करुथला किंतु ता स्वामीर आखिरु बाहरुथिबा घृणार निया पाई ताकू भी पछकू फेरिया पाई बाध्य करदेला। सेतेबेले रास्ता रे जाउथबा सबु लोक माने भी एही सबु दृश्य को देखुथिले किंतु सेही स्वामीर राग को देखिकी केही भी जाइकी रखिया पाई साहस कले नाही। सेतेबेले निज जवानीर निशारे सेही व्यक्तिटी सेही साधु महात्मा को गालरे जोर रे गोटिए चापुड़ा मारदेला एवं साधु जनक सेही चापुड़ा को सही न पारी जाइकी कादुअरे कचाड़ी होकी खसी पड़िले। व्यक्तिटी सेतेबेले साधु को कादुअरे पड़िबार देखिकी मने मने हसिबाकू लागिला एवं से सेठू चलीगला। सेतेबेले साधु महात्मा जनक दुखर सहित आकाश को चाहिला एवं कहिला, बाहरे मो भगवान, केतेबेले गरम गरम क्षीर आउ जलेबी तो आउ केतेबेले गरम गरम चापुड़ा, किंतु जहा भी तू चाहूचु ताहा भी मोर पसंद। एमिति कहिकी पुणी से ता रास्ता रे चली पड़िला। सेतेबेले सेही नवविवाहित जोड़ी निज मस्ती को समर्पित करी निज लक्ष्य सहित आगकू बढ़िबाकू लागुथिले। किछि दूर को चलीथिबार थिला सेमाने तांको घरे पहुंची जाइथिले। सेतेबेले सेही व्यक्तिटी निज पॉकेटरू चाबिकी बाहर करिकी निज स्त्री सहित हस एवं मजाक करिकी ऊपर को जाउथिला। सेतेबेले वर्षा कारणरू सीढ़ी रे नेली बसी जाइथिला एवं हठात सेही व्यक्तिर गोड़ खसीगला एवं से सीढ़ी तलकू पड़िबाकू लागिला। सेतेबेले स्त्रीटी बहुत जोर रे शब्द करिकी लोकमानंकर ध्यान निज स्वामी आड़कू करिबाकू लागिला जेउ कारणरू बहुत लोक सहायता करिया पाई से व्यक्ति पाखकू दौड़िले किंतु सेतेबेले बहुत डेरी होई जाइथिला। सेही व्यक्तिर मुंड माड़ होई जाइथिला एवं मुंडरू
ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିବା କାରଣରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ କି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇକି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ନହେଲେ ଏମିତି ଯବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି କେବଳ ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ସେତେବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଘେରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ତମେ କେମିତିକା ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯିଏକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଗ ହିଂସା ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ତମେ ତ ଟିକେ ବି ଅସୁବିଧା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିପାରିଲ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ଯବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିକି କେମିତି ମରିଗଲା? ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଅଛ କି? ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି କହିଲା, ହଁ, ଏହି ସବୁ ଘଟଣାର ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାଦୁଅ ସବୁ ଉଛୁଳିଥିଲା କ'ଣ ସେହି କାଦୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କପଡ଼ାକୁ ମଇଳା କରିଥିଲା କି? ଯୁବକଟି କହିଲା, ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳାର କପଡ଼ା ସତରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଜଣକ ସେହି ଯୁବକର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିକି କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିଲା? ଏବଂ ଯୁବକଟି କହିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେହି ମହିଳାର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଏହିସବୁକୁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଲା। ଯୁବକର ଏହି କଥା ଶୁଣିକି ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହସ ସହିତ ଏକଥା କହିକି ସେଇଠୁ ବିଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ କ'ଣ କହିଲେ? ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଏ ଜଣେ ଅଛି ଯିଏକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗ ଏସବୁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ତେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏସବୁ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତା କି ମୋତେ କେହି ମାରୁ ବୋଲି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ବି ତା ଲାଠି ପାହାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏକଥା ସତ ଯେ ସେହି ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲାଠି ପାହାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଶବ୍ଦ ବି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କେବଳ ଆମ କର୍ମ ହିଁ ତା ଲାଠି ପାହାରରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଉଛି। ବାସ୍, କେବଳ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ତ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।